നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മസ്കറ്റ് ഒമാനിൽ ഗാല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. നമ്മളൊരു ചെറിയ വ്ളോഗ് തുടങ്ങുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോവുകയാണ്, മത്ര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. മത്രയിൽ നമ്മൾ സുൽത്താൻ്റെ കപ്പൽ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ ഗാല റൗണ്ട് ബോട്ട്. കണ്ടോ ഗൈസ്, ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ വെച്ച് പിടിക്കുന്നത് അസേബയിലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ അസേബയിൽ നമ്മൾ ടാക്സി പിടിക്കുന്നു, നേരെ മത്രയിൽ പോകുന്നു. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ അസേബയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. സോ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ടാക്സി പിടിക്കുന്നത്. ടാക്സി നേരെ നിൽക്കുകയാണ് ഗൈസ്. എന്താ ഇപ്പം ഇവിടെ നേരെ പോയാൽ മത്ര, ഇങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദുബായ് ഹൈവേ ആണ്. ഇതാണ് ദുബായ് ഹൈവേ. നേരെ പോയിക്കണേ ദുബായ്, ഇങ്ങോട്ട് പോയിക്കണേ മത്ര. മത്രയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ഗൈസ്, മത്രയുടെ കപ്പൽ ഗൈസ്. മത്രയുടെ ചില കാഴ്ചകൾ. காற்றோடு வல்லூரு தான் போகுதே, பாதையில்லாமலே அழகாய் நிகழே அதுவா, നീരിനാഴത്തിൽ പോകുന്ന കൽ പോലവേ. ഒരു 4:45 ഉള്ള വ്യൂവാണ് ഗൈസ്. വേണ്ട ഗൈസ്, ഇതാണ് മത്ര സൂക്ക്. അകത്ത് നമ്മൾ മുമ്പേ വന്നത് അത് വഴിയാണ്.
കേസ് കുറച്ച് പിള്ളേരെ മീൻ പിടിക്കാണ് കേസ്. ഏതോരം മീനിനെ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു പിള്ളേർക്ക്. கரை வந்த பிறகே பிடிக்குது கடலை പിള്ളേർ പൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഓരോ എണ്ണത്തിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ മീനാന്ന് തോന്നുന്നു. புரியுது உலகை நேற்றின் இன்பங்கள் யாவும் கூடியே இன்றை இப்போதை அர்த்தமாக்குதே இன்றின் இப்போதின் இன்பம் யாவுமே நாளை ஓர் அர்த்தம் காட்டுமே ഒരു 6-6:15 ഇപ്പോഴത്തെ വ്യൂ ആണ്. தாழாமல் மேலே போகிறேன் தீரா உள்ளூற்றை தீண்டவே ഇതാണ് നല്ല സൂപ്പർ. இன்றே இங்கே மீழ்கிறேன் இங்கே இன்றே ஆகிறேன் யாருக்கும் நான் என்னை பார்க்கிறேன் எதுமில்லாமல் சுடர்போல் தெளிவாய் நானே இல்லாத ஆழத்தில் நான் வாழ்கிறேன் கண்ணாடியாய் பிறந்தேன் நான் கண்டதெல்லாம் இரு காலின் இடையிலே உரசும் பூனையாய் வாழ்க்கை போதும் அழடா எது காணும் யாவுமே தீண்ட தூண்டும் அழகா நானே நானாய் இருப்பேன் நாளில் பூராய் வசிப்பேன் போலே வாழ்ந்தே சலிக்கும் வாழ்வை மறுக்கிறேன் மாதாய் மாதாய் வாழ்கிறேன் மாதாய் மாதாய் ஆகிறேன் காற்றோடு வந்தொரு நிகழே அதுவா நீரின் ஆழத்தில் போகின்ற போலவே ஓசையெல்லாம் துறந்தே காண்கின்ற ഇതാണ് മത്ര காட்சிக்குள் திமிலேறி காலை மேல் தூங்கும் காகமாய் பூமி மீது இருப்பேன் ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 7:15 വ്യൂ. கோர்த்து நானும் நடப்பேன் ஏதோ ஏகம் எழுதே ஆஹா ஆழம் தருதே தாய் போல் வாழும் கணமே ஆரோ பாடுதே ஆரோ ஆரீராரிரோ ஆரோ ஆரீராரிரோ கரை வந்த பிறகே ഇതാണ് മത്ര സൂക്കിൻ്റെ അകത്തെ വ്യൂ. பிடிக்குது கடலை நரை வந்த பிறகே புரியுது உலகை நேற்றின் இன்பங்கள் யாவும் கூடியே இன்று இப்போதை அர்த்தமாக்குதே இன்றின் இப்போதின் இன்பம்